Pulen lam sago titi edisi ni tini oro football try ko thunga mani tini simi sengjagi tongkha bo khai tongkha tini oro sangma laika sar subudep ma bai tini bo tini oro je khongnai ba naiki khai aba haini bo thake tini malake bo tini kokla kisna a sar nana pule no di bojor hambai maru a tini je football je khela koi je tongmane bahai bahai khaijanai abo to kisa saikana samnu je kasam ekdam seniority Belakeno hambai norok media rongno norok oma hake jaga jaga coverage khainai football ni bagui jebabe khaprum tongo abni bagui puila norok ni media no nani belai khe hambai majanogo tini je oro titi edisi je uddog nawai khailai mani abo taibo ageno khainani tongmani tangui himale जों kaisa team kaisa khela thana kaisa platform nango tini जोंनो information reinai ba जोंनो hinai oro tifeka titi edisi ni hoite kaisa team ko division thangnani bagui affiliation mangkha Tripura Football Association no aboni bagui tini main uddesho ke tini player rok tini selection trial phaibai mani ang biang ni phaija ka abo all Tripura ni tongo jaga kuno jaga ni kri o jaga 40 জন প্রাথমিক স্তর जों সিলেক্ট খাইনাই আবনি পরে 18 জনানি একটা বা 20 জনানি একটা টিম খাইনাই aga tini ke busu jona rok narang nai जों तिनी थाचिं किसा सालाइका টিটি আইডিসি ni হইতে ke जोंनो নির্দেশ রেখা 40 জনা আর जों তাই 2 জনা বেশি নারংনাই কারণ অনেক কিছু গোলকিপার বা বিভিন্ন ইভেন্ট বিভিন্ন প্লেস গোলকিপার দङ ডিফেন্স दङ हाफ दङ उइं दङ स्ट्राइकार दङ गाबो गाहाम के जासाय खायनायनिके जों आसु जना रैनै चिनि आं खोनाव जों अर तिनि सिलेक्शन खायमोन परेबो যারা চিনি অভিজ্ঞতা गोनां खरकसा খুব সম্ভবত দালং ব আগি নিনি শিলংনি লাজঙ্গ ব ko khaijak coaching rok khaijak amahai অভিজ্ঞতা sali boro tuinai oro boro coaching khainai ang isorna thini ang obuno diainai tini jebabe edichisong uddog nawinai amahai khaika belai khe borono paibe asa hambai tobe amahai uddog edisi ingma songe no khalainya nangmani hinke chini agi khaija kan kaisa taibo जों kochogo kakhamo tangai himale chini norok khanake taibo ngana agi to abo hoyto ani bukhuktai okorna sake boyone kisu kharap pambai mano agi শহর কেন্দ্রিক se club dong borongna a division thongo borongna b division thongo borongna c division thongo kintu mama solni puila দাবিদার হিসাबै নাই জমজরা প্লে সেন্টার जों কিন্তু एप्लिकेशन नावैनाय जों संका जों थंमान परेखे बिलोनिया संबो मानखा ताबो तिनि एडिसिबो मानखा ने ताबो ग्राम स्तरबो ओजे थंनानै दियाबे सं जेबाबे जोंनो सुजुग खा दियाबो संनो जों पाइबे एसा हामबाय कारण যত पार्टिसिपेंट बांनाय যত क्लाब बांनाय हाइकेसे जोंबा पैसा प्लेयार বিভিন্ন ক্লাব थंमानाय आमनि बागै जे एडिसि जे उद्दगनाखा बरनो पाइबे एसा हामबाय ताइ कैसा कक जों जुदि नगनो गरकुतानि इंगै खेला थंकनो तिनि साक्सेसिया नरक साइमानो सारा पृथ्वीनि जत्तनि खेला जनप्रिय खेला के फुटबल खेला आ जागा चिनि भारत ब 25 जन दं आबो जतनो साइमानो इनके आबोनि होइते जुदि कोई थानानि थांका के जों अमाहाय उद्दग बेलाय केन दरकार जे वान सहुइनाय सिनियरनि एडिसि कर्तृपक्ष जे चिन्ताधारा राखिया आं बरनो बेलाय के साधुबाद जानांगौ तांगै हिमालय बरक असिनि परे बियो थानाय बिनि परे एव थानाय एनि सिमिके सेकेंड डिविजन आई लीग थानानै डाइरेक्ट ऑल इंडिया फुटबल फेडरेशन होइते आबो सुजुग जानाय asan nang agi jongpui do je sinera mahke mukmani amon nangkhe agi rogo mahke team khada jongpui jola no amai kla না জম্পুই জলা তো শুধু টিম খাইয়া এক লাগাতার 7-8 বছর খে বরিরনি বানি টিম তো চ্যাম্পিয়ন নাজাক এবং জলা রংনি বতঙ্গ অনেক আগি তো আনি প্লে সেন্টার যখন আং সুযোগ মায়াপুরু আঙাপুরু বিভিন্ন ক্লাব ত্রিপুরা রাজ্যনি ম্যাক্সিমাম ক্লাবনো সিবিএ ani team kawang matong norbo saimano se tongmai
যে বিশ্বকলৈ হইতে আরম্ভ খাই বনবীর কলৈ হইতে আরম্ভ খাই বীর নারায়ণ হইতে আরম্ভ খাই নাই নিনি বনবীর হইতে আরম্ভ খাই নাই আনন্দ হইতে আরম্ভ খাই নাই রনেশ গলকিপার রবীন্দ্র স্ট্রাইকার হ্যাঁ আমাকে যেমন বুদ্ধ তাবো পিআই রক চাকরি খাইতো মাyo আবানি ইয়াকনি সুনাম জাগনতা স্যার তিনি বসে জনারক থাকে না তিনি যে চিনি টার্গেট অনুসারে রিপোর্টিং অনুসারে তো 150 জন ফাইকা 100 জন থাকে যারা তিনি থঙ্গই টিকিয়া বা অকনাই রাখে বুংনো বাগে কেন তামু মিসি দে কাসানা বরং ন কারণ বরক তিনি নিও যে সিলেকশন যারা মায়া টিকিয়া রকম বরক বুখা বুখা কন্যানি কগিয়া ইংরেজি হিন্দি বে কাছে কক তো हार हुए तो मत गवाराना विजय मिले तो मत इत्याराना बित्ती खिलाड़ी भूल ना जाना आस रुके तो कालबार जाना चैन खे माया खे दुर्बल करे तिनी पाया बा जों खाना पाइनाय आंनि आसल खेला थंसे टारगेट के आंमा थंनाय एकदिन जों जागा सावैनाय बिसाय चिनि त्रिपुरानि जों बेलाय खेल जित चिनि त्रिपुरानि ता पर्यन्त आई लीग जों मोथंमाया आईएसएल जों मोथंमाया আমন ভাই বেলাই দুঃখিত আর এডিসি যেভাবে উদ্যোগ রাখা আমি বিশ্বাস দङ অরণ হইতে তাপে তাপে থাকতে নিখै जों কাইসা কসঙ্গ গানাय नों खोनाखाथाय खुसिंगानो मिया जम्पु जलाव जों कायसा बायरेनि आसाम वेरेज जाखमो आसाम वेरेज सिनार सिलेक्शनाव फायका बर जेमन कलकातानि आई लीग विभिन्न लीग जों रहनान बागै आरो खरकसा चिनार फायका जों मिया प्राय बुझ काखाना चिनि 80 जन मत प्लेयार फायका आज जागन हयते 13 हयते 14 जन बदय बरक सिलेक्ट खायकेना हापेनो बुसकांनि सप्ताह जों रिपोर्ट होनाय मान खाबो तो सिवर এই অমাহাকে जों थंगियासा पर्यन्त अरुण थंग अरुण पायो आबाहाके जों ताई आगमया चिनि पासे राज्य मणिपुर ता मोनो पावर हाउस अफ इंडिया मोनो बाके पावर हाउस होन माने जों नुखा चिनि एडिसि लुगबो सामने हायर फायके मणिपुरनि फाय सामने हायर फायके मणिपुर जों खताङै मायां नाखलाय ताङै मायां नाखलाय कारण आरो चिनि एम चिनि टारगेट गरै जार कारणे जों आजागा सगैमाय आबन बागैनो ताबु जेबे सराय रक बेक खायनाय तिनि टेल केल फायनाय बरनानि एसे कुस हिसाबै पाइबे एसे बरना हामबायनाय एवं आं तिनि मायाबा तानजेनो आंनो सेरा हनै हानजां नांनाय बखाबाया ताइसा ट्राइ माखानाय ताबु गसे मायाबा ताइ नाय नेक्स्ट मानाय आबाके वानसा कबय दङ একবার যদি না পারিলে দেখো শতবা ইফ ইউ ট্রাই ইউ উইল বি সাকসেস ইন ইউর টার্গেট নং যদি টার্গেট দंखाय একদিন মাননাय আবনো ন পুজিখাই মাথা অংখরদি কাহাম ওয়ানসকদি আর নেসাতে সাও হাসালত দंदि আবনো আনি তাবু নিউ কামার প্লেয়ারনে আনি কাইসা কবगो आसा नन दिबो जरा जे जरा माने दङ टिभि दै नन लामसका ताइ नायतनाय खाफां ताखुताय बोसनल नाय माखना दङ टिभि बिसिं नाय माने ताइ गोबां मा अत्राय जे बाहायके टिभि खा बोसो जन कलांनाय बाहायके थंगै गोरों सिजांनानै टिभि एडिसन जे कलांजाक त माने अबरम नन सय नायतनो नाय माने सा नन दिबो जरा हामबाय बेलायके हामबाय तिनि जे सि डिभिजन जे माने बोसो जन दफायकेना सार बाहायके नारगोन ini to already tahu jara 160 सबायका ओमफ्राय जों अब सिलेक्शन फायनाय कन्टिनिउ दङ खानाबो दङ 2 दिन संमा परे 40 जन सिलेक्ट होनाय तारपर फाइनल सिलेक्शन होनाय बुधबार आफ्रो सिनि देखोसा हेड कोच फैनाय एलडी दालाव बो बाय 20 जन नारो जानाय दा अदिनो सिलेक्ट खायो ओमफ्राय ताबु जरा तो ताबु खेला तो ग्रुप तो 22 जन खायनो थंगै दङ 22 जन खाय चंताबो 20 मिनिट के ट्रायल खाय दंता गावन पर सिलेक्शन पर तारपर दिसा ट्रायल खायजांनाय 2 दिन मिलय 40 जन फैनाय हां अब चंताकलाय एडिसिनि तरफ থেকে फार्स्ट सि डिविजन संना बागे ताकलाय नो चान्स मानो जों अबनि परिप्रेक्षिते ताबो प्लेयार सिलेक्ट खायलै दंता सार अब 20 जन बा 40 जन ना तबो मते जे टिभि एडिसन के केबो अब उलट अथॉरिटी तो छाका उसां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जे ब्रंग सिलेक्शन टीम 20 जन पर ब्रंग ऑनरियम टाइप रिजांनाय आइ हिने अथॉरिटी दो छाव गाव तो थंना थांगे तो खर्च दङ गाव तो
automatically खर्च तो रिजां नाइना संजोबन सुबारलि खाइ दङ गाव तो प्लेयार न पर मान्थ 8,000 के रि दङ तो न जतन सेना बायो न थुते प्रचारम दङ आसामता